ভালো আছি। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া। আমরা অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে শুরু করব। আমাদের গেস্ট যিনি অস্ট্রিয়া থেকে পরিচালিত করবে আমাদের এই মিটিংটি আজকে। সো উনি একটু একটা ফোন কলে ব্যস্ত। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে শুরু করব, আপনারা একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করবেন। আসসালামু আলাইকুম। শোনা যাচ্ছে? জি আপনার ভাইয়া, শোনা যাচ্ছে। জি ভাই, শোনা যাচ্ছে। রিফ্লেকশন হচ্ছে না, ঠিক আছে? কোনো রিফ্লেকশন হচ্ছে কি? না ভাইয়া। আচ্ছা, Islam. Islam down. Hearing and then we can stand. ক্যামেরাটা দেখছি। এই হচ্ছে আমাদের লক রাখি just yeah. Also here we can ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಮತ್ತು also yes that's normal things. না না বন্ধু, আজকে আমার ওই অনলাইন সেশন, তো আমি আজকে ওইতে যাই না। আমি এই সেশনে ওই ইয়াদে আসলাম। হুম, হুম, আচ্ছা। মুলতান সরি, আমরা প্রথম থেকে একটু শুরু করি। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আমি অন্য আমাদের আরেকটা সেশন থেকে জয়েন করব। ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের কিছু টেকনিক্যাল সমস্যা দেখা গিয়েছিল। এখন মোটামুটি সবকিছু ঠিক আছে। মানে আমাদের ওয়েব ক্যামটা হয়তো বা নষ্ট হয়ে গেছে, হ্যাঁ? যার জন্য আমরা আসলে ক্যামেরা দিতে পারছি না। আমাদের সাথে আছেন মিস্টার শরীফ। মিস্টার শরীফ এখানে একজন সরকারি চাকরিজীবী। উনি আমাদের অস্ট্রিয়াতে অনেক ইনস্টিটিউটে জার্মান ভাষা শেখান, ঠিক আছে? তো এখানে জার্মান ভাষা যেভাবে শেখানো হয় ডে ওয়ান থেকে, উনি আপনাদেরকে ঠিক তেমন করেই শেখানোর চেষ্টা করবেন। এবং যেখানে যেখানে মনে হবে যে তার সাহায্য দরকার বা আপনাদের সাহায্য দরকার, আমি সেখান থেকে মানে আপনাদেরকে সেখান থেকে প্রক্সি দেওয়ার চেষ্টা করব। তো Herr Sharif, Sie können gern miteinander eigentlich kennenlernen. Ja. Und Sie können weiter Ihre Kurs führen. আমি দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে যা প্রবলেম হয়েছে যে আমাদের ক্যামেরাটা আজকে অন করা গেল না। ইনশাআল্লাহ আমরা দ্রুত এই সমস্যাটা সমাধান করবো। আর মনে হচ্ছে যে আজকে ক্যামেরাটা খুব একটা দরকারও হবে না, ঠিক আছে? ক্যামেরাটা খুব একটা দরকার হবে না। So let's start. Yes. Let's start, Herr Sharif. Sie können gern Bize ich sehe, oder? Huh? Ein Kamera, ne? Ja, আপনারা যারা কথা বলবেন একটু ক্যামেরাটা ওপেন করে, wir haben nämlich unsere Probleme mit unserem Kamera. Ich kann noch
Ja, was machen mit Handy? Ja, Sie können mit Handy einsteigen und Sie können von hier präsentieren. Ja, Ja? ja. Oh. Das ist so. Ein Mikrofon sollen wir ausschalten. Dann schalten Sie. Ja, jetzt. Jetzt. Assalamu alaikum. Hallo. Walaikum assalam. Walaikum assalam. Walaikum assalam. Wie geht's dir? Walaikum assalam. Ja, ich heiße Sheref Abur. Ja. Und nicht jetzt. Hallo? Hört ihr mich? Ja, ist ja richtig. Ja, alles klar. Alles klar. Wir machen über den Mikrofon funktioniert das. Ja, jetzt geht's? হ্যালো আপনারা কি শুনতে পাচ্ছেন একটু রিপ্লাই ভাইয়া ইকো হচ্ছে আর হচ্ছে সাউন্ডটা অনেক আস্তে আসছে। আচ্ছা এখন আপনার কথা ইকো হচ্ছে। আমার কথাই হচ্ছে হ্যাঁ এখন ঠিক আছে। আপনারা দুইজনে যদি একসাথে থাকেন তাহলে একজনের মাইক্রোফোন অফ থাকলে তাহলে আর ইকোটা হবে না। Okay. আচ্ছা Du hast es weg, oder? একে ইনফান্টের সিমা আপনারা কি শেয়ার দেখতে পাচ্ছেন এবং ওগুলোকে দেখতে পাচ্ছেন? জি ভাইয়া দেখা যাচ্ছে। জি ভাই, তাও দেখতে পাচ্ছিলাম তো। স্ক্রিন হ্যাঁ, শেয়ার করা হলে সেটা দেখা যাচ্ছে না, জাস্ট না স্ক্রিন শেয়ার করে দেখা যাচ্ছে। এখন হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে তো। Aber hören Sie mich jetzt, oder? আপনারা তো ওনাকে শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ ভাই ওনাকে শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু মাইক্রোফোনটা একটু কাছে নিয়ে কথা বললে মনে হয় ভালো হয়, কারণ একটু দূরে থেকে তো। ঠিক Also Sie sollten vielleicht ein bisschen lauter sprechen. এখন দেখেন তো এখন কি মাইক্রোফোনটা ভালো কাজ করছে? হ্যালো Ja, alles klar. Jetzt ist besser? Right. ওভারঅল ঠিক আছে। এখন চাইলে আপনার মডেলিং করতে পারেন। আচ্ছা আমরা পরে আমরা ক্লাস শুরু করার আগে
ডেফিনেটলি এটা আরেকবার ভালো করে চেক করবো যে আমাদের ডিভাইস গুলোকে আরো কিভাবে ইয়ে করা যায়। ঠিক আছে, মানে আজকে হঠাৎ করে আমাদের টেকনিক্যাল কারণে একটু সবকিছু দেরি হয়ে গেল। ঠিক আছে, আমরা সবকিছু আরো ভালো করার চেষ্টা করবো আর কি। হ্যাঁ, তো আজকে আমরা দেখি আমরা কেমন করে শুরু করছি। শরীফ দিতে Yeah. দেখি Okay. Ja. Nochmal, Selamun Aleyküm. Hallo? ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়ালাইকুম আসসালাম। Wie geht's Ihnen? Kann ein bisschen lernen, ja? Wie geht's Ihnen? Gut, danke. Und Ihnen? Ja, danke. Also ich bin sehr gut. Ich will jetzt zuerst wer mein Dokument geschickt. Habt ihr gesehen? Willkommen. Ich kann nicht verstehen. Entschuldigung bitte. Ja, also vorstellen. Sich vorstellen. Vorstellen heißt, ich heiße Sheriff Tabur. Ich komme aus Österreich. Ich wohne in Graz. Danke. Und Yeah, okay. Ich komme aus jetzt vorstellen. Name, Woher kommst du? Ich wohne jetzt in Österreich. In Österreich das Bürger. Aber ursprünglich komme ich aus der Türkei. Okay. আপনারা সবাই কি ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছেন? না আপু শুনতে পাচ্ছি না তো। না, আমি কথা বুঝতে পারছি না, কেমন কেটে কেটে আসছে। Ich kann nicht hören. মনে হচ্ছে তাহলে আমরা কম্পিউটারটা একটু চেঞ্জ করি। ঠিক আছে, আমি ওনাকে এখান থেকে কম্পিউটার চেঞ্জ করি। জাস্ট মিনিট, আমার মনে হয় কম্পিউটার কোনো একটা ইয়ে আছে। মানে আপনি যখন কথা বলছেন তখন কিন্তু শোনা যাচ্ছে, মানে ওরকম প্রবলেম হ্যাঁ। হচ্ছে না। না আসলে আমি উনি অন্য একটা কম্পিউটার থেকে লগ ইন করছে। ঠিক আছে, হ্যাঁ, তো আমার মনে হয় যে ওই জিনিসটা আমাদের ম্যাচ করছে না। ঠিক আছে, আমি ওনাকে আমার এই কম্পিউটার থেকে লগ ইন করছি। ঠিক আছে ভাই। আমি ওনাকে এই কম্পিউটার থেকে লগ ইন করছি, তাহলে সবকিছু মনে হয় সরি ভাইয়া, লেকচারটা কি ফুল ডয়েচে হবে? ব্যাপার হচ্ছে এখানে অস্ট্রিয়াতে যারা আসবে এবং যারা আপনারা ভাষা শিখবেন, আমি এতটুকু গ্যারান্টি দিতে পারি আপনাদেরকে জার্মান ছাড়া ইংরেজিও বলবে নাকি, বাংলা তো পরের কথা। এমন করেই জার্মানটা আপনাদেরকে শিখতে হবে। শুধু তাই না, এখন গোয়েটেতে শেখার যে ইয়াটা আর কি, তারা পলিসি চেঞ্জ করে থাকতে পারে, কিন্তু আমি যখন গোয়েটেতে ছিলাম তখন তারা একটা বাংলা শব্দও বলতো না। মাঝে মাঝে খুব রিকোয়েস্ট করলে হয়তো বা একটা ইংরেজি শব্দ বলতো। হ্যাঁ, আর এমন করে শিখতে হবে। উনি ট্রেন টিচার এবং উনি জানে আপনাকে কিভাবে শেখাতে হবে। ঠিক আছে শরীফ? ভাইয়া, ক্যারিয়ার রিলেটেড কিছু প্রশ্ন হবে আজকে? আজকে আমরা ক্লাস করব, ক্লাসে অনেক কিছুই আসবে। ঠিক আছে, আমি হেয়ার শরীফকে এখানে নিয়ে আসছি। হেয়ার শরীফ শিখেন in dieses Moment. Okay? Wir lassen der andere PC. Willkommen. Hello. Willkommen, hello. আজকে যে ভাইয়া যে জব অপরচুনিটি নিয়ে কথা বলার কথা, এটা কি আজকে হবে না ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স হবে? Yeah. Wir sitzen যে ভাইয়া কোয়েশ্চেন করলেন আজকে, তো ভাইয়া মানে এই শুধু ডয়েচের ক্লাসটা হওয়ার কথা ছিল, ওরিয়েন্টেশন ক্লাস, আর এর মাঝখানে হয়তো এরকম কোনো কোয়েশ্চেন আসতে পারে, মানে ক্যারিয়ার ওরিয়েন্টেড কোনো কিছু এরকম, কিন্তু আজকে শুধু ওরিয়েন্টেশন ক্লাস মেবি হবে। আপু শুধু ল্যাঙ্গুয়েজ শিখলে হবে না তো, আমাদের কতটুকু অপরচুনিটি আছে অস্ট্রিয়াতে সেটাও তো জানেন। আপনারা জয়েন করেননি ভাইয়া?
লাস্টে অপরচুনিটি নিয়েও কথা Last বলবো, অসুবিধা নাই, এটা নিয়েও কথা হবে। আপনার হয়তো ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাসটার ফাঁকে হবে অথবা শেষের দিকে গিয়ে হবে আর কি, অসুবিধা নেই, আপনারা পেশেন্ট ধরে রাখেন, এটা নিয়ে অপরচুনিটি নিয়েও কথা হবে। Passt. Ja, okay. Du willst ja noch ne? Ja. Gut. Passt. Ja, fragen wir einmal, wie viele Kenntnisse wir haben. Ja. Sie können mit denen durchmachen, okay? Ja. কাজ করেন খাবার দাবার তো বা 10টা বাজে Frage haben oder die Fragen haben, Ja, ja. okay? Ist kein Problem. Ich kläre es gleich. আসসালামু আলাইকুম। এখন মনে হচ্ছে সবকিছু দেখা যাচ্ছে। আসসালামু আলাইকুম। আমার মনে হচ্ছে এখন আপনারা ওনাকে দেখতে পাচ্ছেন এবং শুনতে পাচ্ছেন পরিষ্কারভাবে। হ্যালো? Hallo? ভাইয়া উনি কথা বলে তারপরে বোঝা যাবে। আচ্ছা। এখন আপনার কথা ক্লিয়ার। ja, Herr Sharif, Sie können jetzt weitermachen. Ja. Also, du kannst du fragen, ob du, wir haben ein Dokument geschickt, gell? Sich vorstellen. Alles klar. এখন আপনাদের যেটা ব্যাপার হচ্ছে, আমাদের আজকের ক্লাসে উনি দেখার চেষ্টা করবেন আমাদের যারা এখানে পার্টিসিপেন্ট আছেন তাদের কার লেভেল কি, কারণ এখানে অনেকেই আপনারা কিছু জার্মান কোশ্চেন করেছেন, উই গেট এস ইমেন, উই গেট এস দিয়া অথবা যেটা করেছেন আর কি। তো উনি জানতে চাচ্ছে যে আমি আসলে কোন লেভেল থেকে শুরু করব, কারণ আমাদের এই লেভেলটা হচ্ছে A1 এবং A2 একসাথে। A1 এবং A2 মিলে আপনারা জানেন এখানে মোট 4টা পার্ট আছে, A11, A12, A21, A22। তো ঠিক কোন জায়গা থেকে শুরু করব এজন্য উনি আসলে কনভারসেশনটা শুরু করতে চাচ্ছে। যেহেতু আমরা কিছু সময় নষ্ট করে ফেলেছি এজন্য আমি আপনাদেরকে একটু ট্রান্সলেট করে দিলাম যে আপনারা যে যেখান থেকে আছেন উনার প্রশ্ন বোঝার পরে অনুগ্রহ করে একটু উত্তর দেবেন, ঠিক আছে? এবং ওই উত্তরগুলো দেখে উনি একটা অ্যাসেসমেন্ট করবে যে কে কোন লেভেলে আছে এবং আমাদের লেভেলগুলো কোন জায়গা থেকে আমরা শুরু করব, ঠিক আছে? ওনাকে মাইক্রোফোনটা নিতে বলছি এখন। এবং উনি আপনাদেরকে প্রশ্ন করলে অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন, ঠিক আছে? আমাদের এখানে আশিক কি আছেন? আশিক, লাইলা, শারমিন, আপনারা কেউ আছেন? অথবা শারমিন এটি? আচ্ছা, আপনারা মানে উনি যখন প্রশ্ন করবে, হ্যাঁ, আপনি একটু মডারেট করবেন, হ্যান্ড রেজ করলে আপনারা আসলে অন্যান্যদেরকে কার পরে কে বলবে, ঠিক আছে? কারণ উনি আসলে একটা নতুন সিস্টেম থেকে নিচ্ছে যেহেতু হঠাৎ করে আজকে আমাদের গুগল মিটে। তো উনি যখন প্রশ্ন করবে আপনারা হ্যান্ড রেজ করবেন, ঠিক আছে? হ্যান্ড রেজ করার পরে আমাদের যারা মডারেটররা আছে তারা আপনাদেরকে সহযোগিতা করবে এবং কোনো জায়গায় বোঝার সমস্যা হলে আমি মাঝখান থেকে আপনাদের মানে সহযোগিতায় আবার কথা বলবো, ঠিক আছে? ইয়া শরীফ, Herr Sharif, Sie können jetzt weiter eigentlich Also, meistens anfangen. sind A1, gell? Ja, manche sagen A1, die sagen, die haben eigentlich A1 in der Niveau A1. Okay? Also, das ist A1, ja? Ja. Aber, wie sagt man so, Personen, die überhaupt keine Deutschkenntnisse haben, ich glaube fast nicht, gell? Genau. Oder?
Ich glaube, mehrere haben keine Deutschkenntnisse. Ja, Und wir sollen eigentlich dann von null eigentlich anfangen. Warum soll ich können dann diese Leute trennen, ja? Genau. Überhaupt keine Kenntnisse, Vorkenntnisse haben, Ja, können wir sie also einfach, sag mal so, schulen, bis sie mit denen mitmachen können, oder? Genau. Eine Woche oder 2 Wochen vielleicht, ja? Damit passt. sie sich vorstellen können und Buchstaben lernen. Und, du weißt schon, in Deutsch gibt es so zusammengesetzte Buchstaben und Genau. Buchstaben, die ein bisschen anders sind. Genau. Und wichtig ist, dass wir zuerst sich mit Vorstellen anfangen, ja? Also Ja. starten. Wie gesagt, wir können vielleicht so die Leute, die überhaupt keine Kenntnisse haben, kann man sie einfach ein bisschen mit denen bearbeiten. Ja? Also das Genau. Die wollen auch, dass die eigentlich von null anfangen können. Ne? Das heißt, wir fangen von null ein. Ja, besser. Egal wer welches Niveau hat, das ist Ja. eigentlich nicht unser Thema. Wir falls fangen von null an. Na, ich habe gefragt, falls jemand sagt, nein, ich habe was gelernt, ich will da weitermachen. Aber wenn sie alle bereit sind, sagen, okay, nein, wir wiederholen alles, natürlich, das ist besser. Gell? Wiederholen, du weißt schon, ist immer gut. Genau. Wiederholung ist immer gut. Na, passt. Na, dann machen wir es so. Vor allem beim ersten Gang, ja, also mit A1. Genau. A1, 1,0 fangen wir an. Muss man gut lernen. Also Genau. A1 Sie haben recht. und ist sehr wichtig. Genau. Ja. Alles klar, Herr Scherif, Sie können von A110 anfangen und Sie können jede fragen, was Sie wissen möchten. Wenn die nicht versteht, dann Ich mache jetzt so, zum Beispiel, jemand stellt sich vor, zum Beispiel Laila Sharmin stellt sich vor. alles klar. Guten Abend. Ich heiße Guten Laila Abend. Sharmin. Ja, können Sie sich vorstellen, was machen Sie? Und, also ich stelle mich jetzt vor, ein bisschen ausführlich, zum Beispiel ich heiße Sharafettin Tabur. Hallo? Ja, ich wohne in Österreich. Ich bin verheiratet. Ich habe 3 Kinder. Okay, please give me some time. I have some issues. I'm joining. Just 2 minutes, please. Ja, Alles Sie klar, vor- dann wir können mit weiteren eigentlich fortgehen. Mhm. Ja, Asif stellt sich vor. Okay, hallo. Hören Sie mich? Hallo? Hey, sorry. Okay, also ich heiße Emre Asif und ich bin 23 Jahre alt und zurzeit bin ich arbeitslos und ich bin nicht verheiratet. Also. Ledig. Ja, also wenn Sie irgendwelche Fragen haben, können Sie mir stellen. Bir şey geldi. Ja. Ja. Letzte. Hallo? Ich konnte nicht klar hören. Bitte, du hast sehr gut dich vorgestellt, ja? Ja, bitte schon. Ja, jetzt schicke ich ein Dokument. Habt ihr jetzt gesehen, gell? Ja, ich habe schon gesehen. Ja. Also hier sind ein paar, wie gesagt, hier sind ein paar Vorlagen. Leute stellen sich vor, gell?
Und jetzt, Moment. Mhm. Also, ich kann eigentlich das vorlesen, okay? Und abklären, Herr Strich. Ja, ja. Moment. Okay, wir beginnen mit Schau. 1, 2. Grüß Gott. Ich heiße Muriel Ramanantsoa. Wie heißen Sie? Ich heiße José Aguilar. Woher kommen Sie? Ich komme aus Madagaskar. Und Sie? Ich komme aus Peru. Ja, okay. Also ich habe noch ein CD. 1, 3. Grüß Gott. Ich heiße José Garcias. Wie heißen Sie? Ich heiße Magdalena Dziowska. Woher kommen Sie? Ich komme aus Polen. Eins, 4. Guten Morgen. Mein Name ist Anna Guomis. Ich bin neu hier. Grüß Gott. Entschuldigung, wie heißen Sie? Ich heiße Guomis. Anna Guomis. Und Sie? Ich heiße Funda Aydin. Ich wohne schon lange hier. Woher kommen Sie? Ich komme aus Portugal. Und das ist Maria. Hallo Maria. Willkommen. Eins, 5. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. Also das ist buchstabieren. 1, 5. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S.
T U V W X Y Z Hallo? Moment. Ja, grüß Gott, Herr Scherif. Wir hören Ja, Sie. ja, wer möchte jetzt buchstabieren? Also sagen wir Buchstaben, also Deutsche Buchstaben eigentlich durchsagen. ja, ja. আচ্ছা, আপনারা কে এখন জার্মান অ্যালফাবেট গুলো বলতে চান? হ্যান্ড রেজ করতে পারেন। শামিন ইতি মুক্তা দাস। শামিন ইতি ডয়েচে বুকস্টাবে গুলো বলেন। Assalamu alaikum. Guten Abend. Guten Abend. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Sehr gut. Gut. Also ihr habt diesen Dokument geschickt jetzt. Das ist also macht ihr dann zu Hause, gell? Also Alles Hausaufgaben. klar, ich teile mit Ja. Ihnen. Okay. Hier sieht man auch Mischer Lifestyle. Mischer Lifestyle, আপনি চাইলে অ্যালফাবেট গুলো বলতে পারেন। Hallo. Guten Tag. Guten Tag. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, K, L, M, N, O, P, Q, A, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay. Okay. Das ist আমার okay. মনে হয় আপনি কয়েকটা বুকস্টাবে বলেননি এবং ওটা সমস্যা বলুন। করছে আমি তো সবগুলা বলেছি আবার কি বলবো আমাদের অনেকেই আছে তো সময়টা কভার করতে একটু দেরি হয়ে গেছে আজকে। হ্যাশট্যাগ সিকেনের বাইটা Ja, ja. Okay, Moment. Bisschen doof. আপনারা কেউ যদি অপ্রয়োজনে মাইক্রোফোনটা খুলে রাখেন, আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো মাইক্রোফোনগুলো বন্ধ করবেন, নাহলে রিফ্লেকশনের জন্য আসলে সমস্যা হচ্ছে। মিশন লাইফস্টাইল, আপনার মাইক্রোফোনটা একটু বন্ধ করবেন, আপনার ডিভাইসে কোনো সমস্যা হচ্ছে। ঠিক আছে এখন।
So. Was machen wir heute jetzt? Nicht wissen. Wir können von hier gleich machen, Herr Schell. Hm? Wir können auch von hier gleich machen. ABCD und dann die können eigentlich ein Screenshot davon machen. Ja. Machen wir den. Also rein so nur also Buchstaben. Genau. Zuerst also machen wir mit Download, machst du einen Download vom österreichischen Alphabet. Ah, ja, das habe ich schon. Das ist okay. Ohne Musik, ja? Ohne Musik? Ja, machst du einmal das hier, dann. Ja. Eine Sekunde. Die Buchstaben. Nein. Hier, das schon. Sie können das so machen. Es ist besser, weil da gibt es auch eigentlich auf Bangla geschrieben. Ja. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. আচ্ছা, আপনারা যেটা করতে পারেন এই পর্যন্ত একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারেন আপনারা পরবর্তীতে জার্মান অ্যালফাবেট গুলো শেখার জন্য। আপনারা এখানে একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নিলে হ্যাঁ আপনারা খুব সহজেই পরবর্তীতে এটা দেখে দেখে আপনার উচ্চারণটা ঠিক করে ফেলতে পারবেন। এখানে ঠের পরে উ, এখানে একবার উ লেখা আছে আর একবার উন্তস্তয় হুস্য লেখা আছে আপনাদের উচ্চারণ শেখার জন্য। আপনারা এটাকে ইউ মনে করেন না, হ্যাঁ এটা উ, ঠিক আছে? আপনারা এটা দেখে দেখে বুকস্টাবে গুলো শিখে ফেলবেন। এটা একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারেন আপনারা যারা আছেন যাদের প্রয়োজন হবে। ঠিক আছে। Und jetzt gehen wir zur Vorstellung. Ja, zum Buchstaben haben Sie Sie. können einfach Buchstaben lernen. Das ist Ja. kein Problem. Ich kann das noch besichern. Genau. Okay, Maus ist dort. Das ist der Buchstaben. Also machen wir weiter mit Buchstaben, ja? Buchstaben weiter oder? Nein, machen wir mit Vorstellung. Also da habe ich. Vorstellung ist es Ja. besser. Wenn wir das schließen, dann wir haben die Vorstellung. Okay? Sie können eigentlich das erst so gehen. Ich fange damit an. Ja. Okay? Und dann die anderen wissen und die machen auf. Okay? Also ich gehe draußen. তারা তো জানেনি, যারা জানেন না তাদের জন্য হ্যাঁ ফরস্টেলুংটা কেমন করে করব, আমরা ফরস্টেলুংটা কেমন করে করব এটার জন্য আমাদেরকে একটু দেখতে হবে। So, ich heiße Kakun Mahmoud. Woher kommen Sie? Ich komme aus Madagaskar. Und Sie? Ich komme aus Peru. Grüß Gott, ich heiße Muriel. Ila Ramantsova. Wie heißen Sie? Ramanza. Ramanza. So. Ramanza.
আচ্ছা, এখানে আপনাদেরকে যেটা করতে হবে, এখানে একটা অর্ডার আছে। অর্ডারে 1 নম্বরে দেখেন ওরা লিখে দিয়েছে। 1 নাম্বার যেটা হবে গ্রিস গট ich heiße মুরেইলা রামান্তোস এই নামটা তোসোয়া রামানন্দোয়া wie heißen Sie? এরপরে মানে এটা আপনাদেরকে গ্রিস গট, আমরা যেমন করে সালাম দিই আসসালামু আলাইকুম, গ্রিস গট হচ্ছে অস্ট্রিয়ার একটা ট্রেডিশনাল গ্রিটিংস, যেটার মানে হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার শুভেচ্ছা জানানো আর কি। সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে তোমাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, ঠিক আছে। সংক্ষেপে ওরা বলে গ্রিস গট। ich heiße Manuela Ramanantsoa wie heißen Sie? তার মানে হচ্ছে আমি মারিয়েলা রামানন্দসোয়া, আপনার নাম, আপনি কে বা আপনার নাম কি বা আপনাকে কি নামে ডাকবো, এরপরে কোনটা হবে, ঠিক এই অর্ডারে আপনাদেরকে সাজাইতে হবে। আমি হেয়ার শরীফের সাথে ছোট্ট একটা কনভারসেশন করছি, আপনারা আমাদের কনভারসেশন শোনার পরে, ঠিক আছে, আপনারা এখানে অর্ডারটা সাজাই নেবেন যে কিভাবে করা উচিত, ঠিক আছে। আচ্ছা, Herr Sharif, Sie können, ja, wir machen eine kurze Einführung. Zum Beispiel, Grüß Gott, ich heiße Kakun Mahmoud. Wie heißen Sie? Ja, ich heiße Serafettin Tabur. Ja? Ganz gut. Dann kommt es, woher kommen Sie? Ich komme aus Österreich. Ich komme aus Österreich. Ich komme, ja. Ja, wir sollen hier, Grüß Gott, ja, ich heiße, das ist eine kurze Version, du kannst mit 2 Sätzen. Ich komme aus, also ich heiße Serafettin Tabur, ich komme aus Österreich. Ja? Alles klar. Und dann, das bedeutet, Sie sollen eigentlich unten, এরপরে দেখেন, ergänzen Sie den Dialog, hören Sie und kontrollieren Sie, dann mit der CD. Ja. Das ist Hörtext, ja? Ja. Das ist eigentlich für, sag ich so, für Hausarbeit. Ja? Okay, das ist eine Hausaufgabe. Alles klar. Aber Genau. wir machen jetzt selber heute, ja, zusammen. Die können das später ausfüllen. Ja? Zum Beispiel ergänzen Sie den Dialog, hören und kontrollieren Sie dann mit der CD. Ja? Grüß Gott, dann da ist die Lücke. Was kommt dahin? Zum Beispiel, Grüß Gott, ich heiße XYZ. Ja, sowas. Also das heißt, ich heiße. Wie heißen Sie? Und wie heißen Sie, ja? Genau. Weiter, ich komme aus, ich heiße Magdalena, ich heiße Siowska. Siowska. Das ist so, Leute stellen sich gegenseitig vor. Genau, genau. Und dann, sie sagt es, woher kommen Sie? Kursteilnehmer sich gegenseitig kennenlernen und dann zusammenarbeiten können, ja? Genau. Zum Beispiel Guten Tag, Grüß Gott, das kommt später. Und hier zum Beispiel gibt es wieder, wie heißen Sie, woher kommen Sie, ergänzen Sie die Sätze. Genau. Ich heiße, ich komme aus. Woher kommen Sie, oder? Ja, hier. Woher komme ich? Heiße, ich komme aus. Ja?
Hallo. Also wir machen jetzt Übung 4. Ordnen Sie den Dialog und kontrollieren Sie dann mit der CD. Ja? Hätten Sie auch CDs? Können Sie auch. Ja, also ich mache so jetzt, wir haben diese Guten Tag, Grüß Gott, gell? Ja, Wir hören dann Hörtext Nummer 4. ja, Sie können jetzt gerne hier gehen und dann hier, der Hörtest hier, 4. 4. 1,4. Guten Morgen. Mein Name ist Anna Guomes. Ich bin neu hier. Grüß Gott. Entschuldigung. Wie heißen Sie? Ich heiße Guomes. Anna Guomes. Und Sie? Ich heiße Funda Aydin. Ich wohne schon lange hier. Woher kommen Sie? Ich komme aus Portugal. Und das ist Maria. Hallo Maria. Willkommen. Eins, 4. Guten Morgen. Mein Name ist Anna Guomes. Ich bin neu hier. Grüß Gott. Entschuldigung. Wie heißen Sie? Ich heiße Guomes. Anna Guomes. Und Sie? Ich heiße Funda Aydin. Ich wohne schon lange hier. Woher kommen Sie? Ich komme aus Portugal. Und das ist Maria. Hallo Maria. Willkommen. Tja, Sie können diese Seite nehmen. Passt. Denn Sie können das kleiner machen oder wir können das so machen. Das machen wir so, Hälfte Seite. Und dann nehmen wir das Hälfte Seite. Sorry. Die Hälfte Seite können wir annehmen. Fast. Was Sie können hier spielen. also ich habe nicht so gedacht, gell? Ja. Wir machen zum Beispiel hier, bei diesen Dings, gell? Ja. Zum Beispiel diese ordnen Sie den Dialog, gell? Ja. Ordnen, Sie, zum Beispiel ja, passt. Das machen wir. schreiben Sie oder zum Beispiel ergänzen Sie. Genau. Die sind auch sehr wichtig, gell? Ja, sehr wichtig. Wenn Sie zum Beispiel ergänzen Sie den Dialog, also okay, Dialog, aber was ist ergänzen? Ergänzen Das heißt heißt, oder einfügen und so weiter. Da machen wir also, vielleicht schreibe ich zu Hause eine Liste für bis so Wörter, die hier vorkommen, weil Leute zum Beispiel, okay, zum Beispiel schreiben Sie verstehen viele, aber ordnen verstehen nicht viele, gell? Ja. Ja? Ordnen heißt er. Aber wie gesagt, muss man irgendwie war ein bisschen problematisch mit Technik und so weiter, gell? Ja. und আপনাদের কাছে আসলে দুঃখিত যে হঠাৎ করে কম্পিউটারের ওই কম্পিউটারটা সমস্যা হওয়ার পরে এখানে আমাদের সবকিছু সাজানো নাই, একটু ডিস্টারবেন্স তৈরি হয়েছে। সো তারপরেও আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি। Und schauen wir vielleicht Sie können gern eigentlich damit mit der Ergänzung oder Zuordnen anfangen. Ja. Ob die, Sie können fragen, ob jemand das zuordnen kann. Okay? Ich helfe auch, wir helfen beide eigentlich die anderen Leuten. Und dann
Was hören Sie? Eins, sechs. 1, Scharfes S. 2, A Umlaut. 3, O Umlaut. 4, U Umlaut. Funktioniert nicht, ja. Okay. Herr Sharif, Ja, weil wir viele technische Probleme haben, wir können heute das eigentlich so lassen. ja. Und Ich dann habe auch gedacht. nächste Woche. Na, weißt du, außerdem für erst bedienen, ja, Ja. müssen die Leute einfach so Vorbereiten. vorbereiten. Ja. Ja. Also das passt nicht. Also ich weiß nicht, wie Murat auf die Idee gekommen ist, aber alles klar। irgendwie passt nicht. সবাইকে একটু দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে আজকে আমাদের বেশ কয়েকটা টেকনিক্যাল কারণে ক্লাসটাকে আসলে আমরা যেভাবে নিতে যাচ্ছিলাম করে মানে একটার সাথে একটা ম্যাচ হচ্ছে না, ঠিক আছে। প্রথমত আমাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এটা জার্মান ভাষা থেকে নিয়ে আসলে একটা পরে দেখা যাবে যে আমাদের মানে ভীতি তৈরি হচ্ছে। আজকে আমরা আমাদের ক্লাসটা এ পর্যন্তই রাখি, হ্যাঁ। আমরা দ্রুত আপনাদেরকে পরের মানে আমাদের এই ওরিয়েন্টেশন ক্লাসটাকে সাজিয়ে নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আরেকবার শুরু করব। আজকে না হলে দেখা যাবে যে আমাদের আসলে ভাষাতে যেভাবে আমরা শুরু করতে চেয়েছিলাম আমাদের মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং একটা তৈরি হয়ে যাবে। আজকে আমরা এখানেই শেষ করছি। Wie viel Unterschied? Zeitunterschied? 4 Stunden. 4 Stunden. Das heißt? 4 Stunden, das heißt 5 Uhr oder 4 Uhr ist 5 Uhr ist Essen.
আজকে আমরা ক্লাসটা এখানে শেষ করছি। আমরা আমাদের নিজেদের মাঝখানে একটু আলোচনা করে দিয়ে আমাদের নেক্সট ক্লাসটাকে আপনাদেরকে জানিয়ে দেব। সবাইকে সবাইকে ধন্যবাদ এবং মানে আমরা দুঃখিত যে আমরা যেভাবে প্ল্যান করেছিলাম সেভাবে হতে পারলো না, তবে আমরা নেক্সট টাইমে দ্রুত আমাদের ঠিক একইভাবে সর্বোচ্চ কি বলবো প্রস্তুতি নিয়ে আমরা আবার শুরু করব। ধন্যবাদ সবাইকে, সবাইকে শুভরাত্রি, আল্লাহ হাফেজ।